اخوان والاخوات، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو على احسن ما يرام. فيديو ديال اليوم خفيف ظريف، غادي نخليكم مع التحليه السريعه. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle recette très rapide à réaliser et rapide à préparer. Je vous laisse suivre les étapes et les ingrédients de la recette. Donc voici le résultat du crumble après la décoration. Donc je trouve qu'il est grave beau et c'est très gentil. De rien, genre la décoration elle est grave belle, etc. Et je trouve qu'il est très bon. Donc aujourd'hui on va faire un crumble aux pommes et aux fruits rouges. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Mais bon après on va forcément modifier en fait l'aspect, c'est pas complètement comme ça. De toute façon on peut jouer un petit peu sur la déco. غادي نديروا اليوم واحد التحليه وهي الكرومبل aux pommes et fruits rouges. المهم تكون فيها التفاح وكيكون فيها الفواكه الحمراء بحال هكا. صراحه والله كيكون زوين وكيكون في نفس الوقت خفيف بزاف. ممكن انكم تصايبوها في روبو عادي، ماشي بالضروره يكون تhermomix، خص غير يكون عندكم بحال هذا الشكل هذا، روبو يكون بحال هذا الشكل. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire au thermomix, vous pouvez utiliser un robot qui ressemble à ça. Donc un Kenwood ou un Moulinex ça marche aussi, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez aussi le faire. Je vous donne les ingrédients de notre dessert. Donc نعطيكم كاع المقادير وداكشي اللي غادي نحتاجو ليه. يلا حنا غاديين. هنا غيخصنا 250 غرام ديال الفواكه الحمراء. Donc 250 grammes de fruits rouges. هنا عندنا 300 غرام ديال التفاح مقطع على هذه الطريقه هذه. Donc 300 grammes ouais, de c'est pommes. ça, 300 grammes de pommes coupées en carré comme ça, en dés. غادي نحتاجوا لا بودر d'amande 50 grammes. Voilà 50 غرام، 50 غرام ديال البودره ديال اللوز. وغادي نحتاجوا هنايا وقيلا كانت 150 غرام 125 غرام باردون 125 غرام 125 غرام ديال الزبده. Donc 125 grammes de beurre. هنا عندنا 175. 175 غرام ديال الفرينه ديال الدقيق الابيض. وهنا في الوصفه عندنا 225 غرام فوالا، ولكن حنا ما غاديش نديرو 225 ديال هذا السكر هذا، حيت هذا السكر هذا المهم هو ماشي حلو بزاف، ولكن انا ما كنبغيش نكثر بزاف سكر لحقاش عندنا هنا هاد الفواكه هادو اللي ديجا هما حلوين بزاف، فما غاديش نزيدو بزاف. Donc je vous explique les deux derniers. Donc là on aura besoin de 175 grammes de farine et dans la recette c'était marqué 225 grammes de sucre, donc cassonade, mais on va en utiliser moins parce que on a déjà des fruits rouges qui sont assez sucrés. هنا غادي نبدا directement par commencer à cuisiner directement. غادي يقول لنا نسخنوا الفران ديالنا على 180 درجه. Donc quand on a commencé, vas-y. Donc quand on a commencé, il fallait appuyer sur commencer à cuisiner. Et là ils nous disent de préchauffer le four à 180 degrés. 180 degrés. Donc حنا on a déjà درنا الفور ديالنا يسخن. Ensuite تيقول لنا نحطوا نعبروا نيشان 50 غرام ديال البودره ديال اللوز. هنا تيقول لنا خصنا نزيدو الدقيق. زدنا شويه بزاف فوالا. من بعد تيقول لنا نزيدو السكر. هاد السكر هذا اللي سكر كاسوناد، هاد السكر الاحمر. كما قلت لكم هنا انا ما غاديش نزيد هاد الكونتيتي كلها اللي بغا، غادي ندير غير نصف الكميه، فغتعطيني النتيجه اللي انا بغيت، لحقاش فاش كيكون السكر بزاف ما كنذوقوش الماكله.
Tu peux expliquer, hein. Donc là, elle va pas mettre 225 grammes de cassonade parce que sinon ça va être trop sucré et on va pas vraiment sentir le goût de la nourriture. Je monte de l'intérieur. Ouais, vas-y. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, tu veux les نديرو 125 grammes de beurre demi-sel en morceaux. دونك حنا ديجا قطعناها هنايا وقاديناها وغادي نزيدوها بحال هكا. شحال عندنا 127 حيدوا واحد المورسو صغير. Voilà. Donc maintenant, il faut insérer le couvercle et le هنا غادي gobelet. نسدو البول ديالنا وغادي ندوزو. غادي يخدم لينا هاد لاباط هادي يعني واحد 15 سكوند وغادي من بعد غادي نحيدوها ونديروها فوق من لي فروي ديالنا. من بعد ما حبس شوف من بعد ما حبس غادي نشوفوا النتيجه ديال لاباط ديالنا يعني 15 دقيقه ماشي بزاف 15 ثانيه اللي خدات معنا ماشي بزاف. هنا غادي نشوفوا شنو غادي يقول لينا. دونك كيقول لنا نخلطوا هاد الشيء هذا. دونك حنا ديجا خلطنا في هاد البول الصغيور بحال هكا ومن بعد تيقول لنا هاد الشيء هاد التفاح هذا مع هاد الفاكهه غادي نحطوهم هنا. Donc les pommes et les fruits rouges, on va les poser dans un moule. Voilà, dans le moule à gratin ou un plat gratin. Un plat gratin. Et ensuite غادي نزيدو عليهم هاد لو سابل ديالنا هاد لاباط ديالنا اللي هنا هاد الخليط ديال السكر كاسوناد. Donc là on va mettre les fruits rouges et les pommes dans le plat à gratin ou le moule à gratin, ça dépend comment vous le dites. Et après on va rajouter la pâte qu'on a fait dans le Thermomix par dessus. Donc voilà. بعد ما درنا هاد الفاكهه كلها هنايا كما كيبان لكم غادي نشدو هاد لاباط ديالنا وغادي نسرحوها من فوق هاد الشيء. Donc maintenant on va verser la pâte par dessus les fruits. تكون دايره بحال السكسو. السكسو حلو مع الفواكه. لا والله الا تكون زوينه. T'as des questions, Aline? Non. J'ai cru. Juste tu regardes, c'est ça? Ouais. المهم هنا لاباط ديالنا راه درناها هنا كله on a réparti sur les côtés partout كما تيبان لكم. غطينا كاع هذوك لي فروي ديالنا. Donc là on a recouvert tous les fruits qu'on avait. Et on va la mettre غادي نديروها في الفران. Tu peux t'approcher ici, donc il nous le dit. Enfourner pour 30 minutes. Donc هنا غادي نديروها في الفران لمده 30 دقيقه ونعاودو نرجعوا معكم باش نوريوكم النتيجه الاخيره ديال الكاطو ديالنا. هنا كما تيبان لكم عندنا الفاكهه لتحت تتبان مزيانه وعندنا هذيك الصابلي من الفوق. ومن بعد 30 دقيقه غادي نعاودو نوريكم شنو غادي تعطينا. Donc là on va enfourner pour 30 minutes et on va vous montrer le résultat après. Maman, en attendant tu fais quoi? Je prépare ma déco. Ma petite déco. Donc il me restait un morceau de pomme. Et là je suis en train de préparer ma déco comme tu vois là. Donc je te montre. Il me restait un morceau comme ça. حيدت منه الجناب هنا. Donc j'ai enlevé juste un petit peu ici pour avoir un beau truc. Et ensuite j'ai coupé بحال هكا ودورتها هكذا. J'ai coupé l'autre morceau بحال هكا. Ça m'a donné un petit truc comme ça. Et j'ai fait pareil pour le petit, j'ai fait pareil pour le tout petit. Okay. Ça m'a donné un truc comme ça. C'est beau. Donc du coup pour l'instant je vais les fermer comme ça ils vont pas noircir. Je vais les poser. Et il me restait un petit peu comme tu vois là. Du coup je suis en train de préparer ma petite déco. Ça tu peux le manger si tu veux. Merci. Là j'ai du citron.
عندي شويه السيترون هنا بيو. غادي نديرو على لي بوم ديالي. Est-ce que tu sais ça sera quoi le citron, Maline? Non. Hein? Non. C'est pour que notre pomme garde la couleur, garde la même couleur. Comme ça il va pas noircir. Ah ok. باش ما يكحلوش لينا هاد التفاحات. بين ما طابلينا الكاطو ديالنا داكشي غادي نصايبو هادشي بحال هكا. هذا تا هو غادي نديرو ليه شويه السيترون باش ما يكحلش بحال هكا. نخليوهم هكا هما اللي غادي نديرو بهم الديكور ديالنا. هادو تا هما بهاد الطريقه. هذا تا هو غادي نديرو ليه هكا السيترون. غادي نخليوهم هنا جانبا تيطيب الكاطو ديالنا ونديرو به الديكور. غادي نزيدو عليهم واحد شويه ديال الوريقات ديال النعناع واحد شويه ديال الفرامبواز وصافي. Vas-y, tu peux dire, qu'est-ce que j'ai dit? Elle a dit qu'on allait, du coup on a mis du citron par-dessus les pommes pour pas qu'elles périssent, enfin qu'elles gardent la même couleur, etc. Et pour qu'elles noircissent pas. Ouais. Et du coup on allait attendre la fin de la cuisson, comme ça on allait mettre par-dessus pour faire une déco, etc. Et elle allait rajouter des feuilles de menthe. Ok, des feuilles de menthe. ديال الفرامبواز et un petit peu de framboise pour rajouter un petit peu de choses à la. وهنا كما كيبان لكم بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. Donc après de l'avoir sorti au four, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est la couleur et le résultat de notre crumble aux pommes et fruits rouges. On a vraiment un très bon dessert, tout simplement. Je vais décorer mon dessert et on se retrouve juste après. Voici le résultat du crumble après la décoration, donc je trouve qu'il est très beau.